Namaste and welcome, beloved mighty companions. Namaste y bienvenidos, amados poderosos compañeros. Oh my gosh, so much love. Oh Dios santo, mucho amor. That's what we're here for. Por eso es lo que estamos aquí. And we were talking today, Mary and I was talking about how you have to see how much you don't want love if you want love. Si tú quieres amor, tienes que darte cuenta cuánto no lo quieres. Like we're discovering when you start this deep looking how much we don't want miracles actually. It's a big fat no to miracles. Y ver que en verdad no queremos los milagros. Hay un gran gordo no a los milagros. Jesus says in the Jesús first chapter of Jesus, a New Covenant. Jesús lo dice en el primer capítulo de Jesús, un nuevo convenio. Okay? Miracles are involuntary. Que los milagros son involuntarios. Why is that? ¿Qué significa eso? Because they're already given. The love of God is already given. Why would you have them volunteer for something that's already yours? Porque los milagros ya han sido dados. ¿Para qué necesitarías tratar de hacerlos conscientemente cuando ya están ahí? So the infinite love of God is here. Oh, so much love. Just like an unending fountain of love. Y el amor está aquí. Este amor que es completo está aquí. So the real question, will we cease to deny it? La pregunta real es, ¿queremos dejar de negarlo? So the miracle is the solution. Así que el milagro es la solución. To consciousness going, I don't want to see the love of God, to obscure it from awareness. Para decirle a la conciencia este deseo de querer oscurecerlo de la conciencia. I remember reading those 50 miracles principles and thinking, this looks like gibberish. Me acuerdo de haber leído, haber leído los 50 principios de los milagros y haber dicho, uy, esto es como en hebreo. There seemed to be something there. Parecía que había algo. But really, like I had to finally ask Jesus. Pero finalmente tuve que preguntarle a Jesús. Which is our function, by the way. ¿Cuál es nuestra función de hecho? Okay, our function is to talk to Jesus. Nuestra función es hablar con Jesús. And if we're not talking to Jesus, we're not doing the course. Porque si no estamos hablando con Jesús, no estamos haciendo el curso. Voy a ser directa. So you can call it the Holy Spirit. Tú lo puedes llamar Espíritu Santo. But for me, the helpfulness was talking to Jesus. So, okay, I finally gave in. I accept. Entonces, para mí fue muy útil hablar con Jesús. Es como que al final lo acepté. I know he had to send planes and trains and automobiles and symbols and, this is your function. Y él me mostraba todo con símbolos. Esta es tu función. Okay, and now I see how I could not understand when I was reading, what does it mean by consciously controlled miracles are misguided? Y recuerdo que haber leído y no haber entendido por qué los milagros seleccionados conscientemente son erróneos. Well, the whole purpose of the light circles that we join for. Esto es todo el propósito de los círculos de luz a los que nos unimos. Is so we can learn how consciousness is a miracle denial device. Y mirar cómo la conciencia es un negador, un equipo negador de los milagros. The ego does not want miracles. Porque el ego no quiere los milagros. But if you admit it, pero si tú lo admites, and when I saw it, I don't want one shred of a miracle, not one ooch of a miracle. Cuando me di cuenta que no quería ni una pizca de milagro, then you start to have, when that honesty of God comes in, you start to have a clue of how much you're denying yourself. Just a Pero clue. Entonces, cuando vienes con la honestidad de Dios, comienzas a tener una pequeña clave de por cuánto no quieres un milagro. Una pequeña clave. Because consciousness is designed to obscure awareness of love. It's smoke and mirrors and it's not here. And porque la conciencia su propósito es ocultar los milagros. Okay, it's everywhere but here. God abandoned me. I'm not loved by God. Cualquier cosa menos aquí. Dios me abandonó. He sido abandonada por Dios.
And by the way, I said to Jesus, you are not helping me. Y de hecho, Jesús, tú no me estás ayudando. Because I had an idea in my mind of what Jesus's help looked like. Y porque yo tengo una idea en mi mente de cómo debe parecer la ayuda de Jesús. I had an idea of what Jesus was. Tengo una idea de quién fue Jesús. Most of you have heard me talk about how I told Jesus. Quizás les he contado a ustedes cómo yo le decía a Jesús. I don't think I want to be talking to you because it didn't turn out so good for you. No creo que quiera hablar contigo porque siento que no te fue muy bien a ti. You know, well, that we believe in the crucifixion, you know. Porque tú sabes, no creemos en la crucifixión. I set myself up so every week I was in Catholic grammar school and then there'd be Jesus on the cross hanging down, you know. Porque yo estaba en la clase de religión en la escuela y veía a Jesús ahí crucificado. We can all ask, Jesus, did Kay set herself up with that experience? What? Did Kay set herself up to have that experience? Did she set that whole scenario up? Kay estableció ese escenario para ver así esto. You know, it's a desire of her experience to confuse heaven and hell. Es el deseo de la experiencia de confundir el cielo y el infierno. So all of consciousness is designed to make us forget to laugh. Remember not to laugh, actually. Toda la conciencia está hecho para no dejarnos recordar, reírnos de eso. Actually, remember, he's very specific about that language. Él es muy específico acerca del lenguaje. It's remembering not to laugh. That's what consciousness is. Y eso es lo que es la conciencia, no recordar, reírnos. It's so good, you know, speaking his voice, he teaches you on the inside. Y escuchar tu voz y dejar que esta voz nos enseñe desde adentro. He's teaching you on the inside when you speak that voice. Te está enseñando desde adentro cuando hablas esta voz. Okay, that's why consciousness is to obscure it. Por eso la conciencia está hecha para oscurecer. But it's part of consciousness. It comes through consciousness, through super consciousness, and sounds like a sound. Porque viene de la superconciencia y suena como un sonido. So it's so valuable when I finally said, okay, and just had this ordinary conversation with them. Y luego, entonces, fue muy útil cuando comencé a tener una conversación normal con él. Which many of you in these light circles are finding out too. You can talk to Jesus. Y eso es lo que ustedes están dando cuenta en los círculos de luz, que pueden hablar Jesús. I mean, and we have beings that have gone through the 90-day and it's just mind-blowing, just talking, and they just have conversations with Jesus. Y tenemos compañeros que están trabajando en los 90 días con Jesús y están hablando directamente con él. So is anything special about talking to Jesus? Is anything special about it? ¿Hay algo especial de hablar con Jesús? It's just beautiful. It's joyous. It's simple. Es simple, amor, felicidad, confort. Humbling, comforting. And humbling. And humbling. Y humildad. Yeah. That's what everybody's just sharing their experience, but it's not special. It's not like you're hearing something no one else can hear. No es nada especial, no es algo que tú no, que estés escuchando que nadie más pueda escuchar. But they may not be willingness. The only difference, la única diferencia es que la voluntad is willingness. Esa es la única diferencia. So now we come to, okay, here's this big, tiny mad idea, went like that. Now we have consciousness. Entonces surgió de la pequeña locada idea esta conciencia. Seemed like a good idea at the time. Parecía una muy buena idea en ese momento. Until we start to see, and then we start telling Jesus how consciousness is a good idea. Y luego comenzamos a decirle a Jesús cómo la conciencia es una gran idea. So the distinction is, I had an idea of, Jesus, this is what the help you're going to give me looks like. Y entonces decimos, Jesús, mira, esta es la idea que quiero que me des de esta manera. Es que la quiero. No. We have to learn
that we're the little children that don't know, and he needs to tell us. Nosotros tenemos que ver que somos los pequeños niños y que él necesita enseñarnos, decirnos. The biggest challenge with consciousness is that you don't want to hear where you're wrong about it. El juego de la conciencia es que no queremos ver que dónde estamos equivocados. See, happiness is seeing that you're wrong about everything. La felicidad es ver que estamos equivocados en todo. There's only one thing going on if there's an upset. Hay una sola cosa si hay una molestia. I do not want to see that I am wrong. Yo no quiero ver que estoy equivocado. That's all that's happening. Eso es todo lo que está pasando. I don't want to see that I'm wrong. No quiero ver que estoy equivocado. So now we come to, okay, consciously selected miracles can be misguided. Y entonces ahora vamos a los milagros seleccionados conscientemente pueden ser erróneos. Well, if consciousness is the tiny mad idea, Si la conciencia es la pequeña alocada idea, why would we want consciousness to be involved? How much does the ego want miracles? ¿cómo queremos que la conciencia se involucre en esto? Okay. La conciencia no quiere los milagros? Oh my gosh, stay with us, Jesus. We're staying with you. Nothing's gonna change my world. No va a cambiar mi mundo. Okay. Estemos con Jesús. Okay, so the ego would like nothing better to do with itself than tell you where you need miracles. El ego no va a hacer sino una cosa que decirte dónde tú Okay. necesitas los milagros. So consciousness is part of the tiny mad idea. Así que la conciencia es parte de la pequeña alocada idea. How is it possibly going to be a good idea for consciousness to be selecting which miracles are needed? ¿Y cómo podría ser que la conciencia misma seleccione los milagros? ¿Dónde se necesitan? Okay, so Jesus shows you his job is to show you which miracles you do not want. Y la tarea de Jesús es mostrarnos dónde necesitan los milagros que tú no quieres. That's his function, to show you in your willingness. Y esa es su función, en nuestra voluntad, mostrarnos. I will reveal to you Te revelaré a ti the blocks los bloqueos to the awareness of love. de la conciencia del amor. Your willingness, we're the willing. Tu voluntad. Okay, he's the shower. Y él es el que te muestra, el mostrador. He's the revealer. El revelador. Okay, we're the ones who's willing to be wrong. Nosotros somos los que estamos dispuestos a ver que estamos equivocados. Okay, and he's the one who shows us where we're wrong. Y él es el que nos muestra dónde estamos equivocados. Okay, so how are we going to get the miracles that we need unless Jesus chooses them for us and shows us which ones we need? ¿Cómo vamos a obtener los milagros que necesitamos si no dejamos que Jesús seleccione por nosotros estos milagros? So let's ask him. Vamos You can a hear. preguntarle, porque todos podemos escuchar. ¿Usted lo puede escuchar? Okay, Jesus. Jesús, Is it essential for you to show me which miracles I need in the atonement? Yes or no? Jesús, ¿es necesario que tú me muestres los milagros de que necesito, sí o no? Yes. Sí. He is the one to do it. Él es el que lo hace. Okay, because consciousness is going to try every way it can to tell you, one, which miracles you need, Porque la conciencia va a tratar de decirte qué milagros necesitas. and that you've had a miracle when the healing has not occurred. Y entonces vas a tener un milagro donde la sanación no va a ocurrir. So let's ask them, Vamos a preguntar, Jesus, Jesús, will consciousness try to trick me into thinking I got a miracle when I did not?
La conciencia me va a tratar de engañar, de decir que tengo un milagro cuando realmente no lo he obtenido. Wouldn't this be a good thing to talk to him about? ¿No sería una buena cosa de hablar con él acerca de esto? Because if you're self-deluded, Porque tú estás autoengañado. all the energy's going into keeping the delusion. Toda la energía está para mantener el engaño. So do you think your ego is going to volunteer to see through its own delusion? ¿Tú crees que el ego te va a mostrar que estás engañándote a ti mismo? No, it's going to No, find pues, every which way not to see the truth. va a encontrar todas las maneras para no ver la verdad. So how does it try and control? So let's talk, we should talk about some of the tricks that the ego will do. Y miremos cómo él trata de engañarnos y miremos los trucos del ego. This is deep. Esto es profundo. It doesn't follow Jesus. No va a seguir a Jesús. Okay, it does not follow guidance, because guidance is for us to be shown where miracles are needed. Porque la guía sirve para mostrarte dónde los milagros se necesitan. Consciousness wants to choose what it's going to look at. Porque la conciencia va a querer escoger qué mirar. So it can protect that little fiefdom under there of personal identity. Porque va a querer mantener ciertas partes de la identidad personal. The precious. El precioso. Precious. El precioso. And all you who've been looking, you're starting to see the golem down there. Porque todos los que están comenzando a mirar están comenzando a ver ese golem allá abajo. Okay. Do you think Gollum's going to just volunteer for you to see what Gollum is doing down there? You think he's going to come up and go, yeah, look at this, you know? ¿Crees que el ego voluntariamente este golem va a decir, sí, mira lo que estoy haciendo aquí abajo? Gollum is murdering to keep that ring. El golem es un asesino para tratar de mantener ese anillo. And that's what we need to see. We're murdering to keep the blocks to the awareness of love. También tenemos que mirar entonces dónde estamos siendo asesinos para tratar de ocultar la conciencia del amor. So the gift of the light circles to come together. El regalo de los círculos de luz para venir juntos. And be coached by him. Here's what you need to look at. Y ser entrenados directamente por él para que nos diga, esto es lo que tienes que ver. He's already given it in the Course of Miracles. Y él, de hecho, ya nos ha dado en el curso de milagros. But the challenge is you can't discuss it. You need to discuss just have a conversation about the Course of Miracles. Pero el reto es que no tienes que discutirlo. Okay, you have to join with your brother that he only says 400 times in A Course in Miracles. Por eso tienes que unirte con tu hermano. Lo dice 400 veces en el curso de milagros. Únete. And if you ask me, I will reveal to you. Y si tú me preguntas, yo te revelaré a ti. That's join with me in a moment of light. Let me show you. Eso es, únete a mí en un momento de luz y yo te mostraré. So we come together light circles. Así que venimos juntos a los círculos de luz y le decimos, Jesús, muéstrame. You show me which miracles we need. Jesús, muéstrame qué milagros necesito. So you're starting out practicing by being given. Entonces comenzamos a practicar por los milagros dados por él. Yeah, let David walk him for a while here. Yeah, we got Silencio's a little restless tonight. Está en silencio, está un poco inquieto esta noche. Okay. So, Silencio. He's unwinding everybody. So, Silencio nos está ayudando a deshacernos a todos. So in light circles, he's giving you some of the desires from A Course in Miracles, so you can learn to have the conversation with him. En los círculos de luz de Jesús te está dando unos milagros, unos deseos que para que converses tú con él. So you can learn this self-honesty.
Y así puedes aprender la honestidad contigo mismo. Willingness is self-honest. The willingly, I will be self-honest with about really what's happening in my mind. La voluntad de ser honesto y mirar qué en verdad está pasando con nuestra mente. See, but the ego is going to even want to co-opt that. It doesn't want to be consistent about the looking that's necessary. Just- Yep. let's go. Yeah, he can't, that's what he's been wanting. Hold on a minute, we got to take care of a little thing. Slentzio's been trying to give us a message to take him out, but we haven't. We couldn't understand, why is he wandering around so much? Well, poor little thing. Bueno, no nos dábamos cuenta porque estaba en silencio moviéndose tanto. He said, well, I gotta go. Él necesitaba salir. Oh my gosh, so much love. Hay mucho amor. Poor little thing. Okay, we got him outside now. Ya lo tenemos, ya lo hemos sacado. So the bottom line is, so he's going to help you on the light circles, learn to talk with him, to learn how to get coaching to desires. Entonces, lo que hacemos en los círculos de luz es que permitimos que él nos entrene para ir a los deseos. So if you're new, Así que si eres nuevo, he can take you, he can take you through the process. Just come to the light circles, just listen and learn to listen inside. y entonces vienes a los círculos de luz a aprender a escucharlo adentro, dentro de ti. So you come with your hands open. Así que vienes tú con tus manos abiertas. You just bring your hands open and just show me to the light circles. That's it. That's your job. Vienes entonces con las manos abiertas para que él te muestre, y ese es tu trabajo. And you'll be amazed, just like so many that are coming, how clear, how you'll start to hear that voice. Y te das cuenta lo asombroso que comienzas a escuchar esta voz. And he'll show you how you don't want one shred of a miracle. Y él te va a mostrar dónde no quieres ni una pizca de milagro. And how heaven and hell is upside down in your mind. Y cómo el cielo y el infierno están invertidos en tu mente. And how you have to give over to him the idea that hell, the ring, the golem has value. Y cómo en tu mente tienes que darte cuenta que este anillo no tiene valor. Oh. The idea that hell has value. La idea de que el infierno tiene valor. But you will not see that in your mind because the way consciousness wants to control miracles. Pero no lo puedes ver en tu mente porque la conciencia quiere controlar los milagros. We need him to show us. Lo necesitamos a él para que nos muestre. Where we co-opting the miracle. ¿Dónde estamos cooptando los milagros? Where we go sideways. ¿Dónde nos estamos yendo por los laterales? Where we're trying to prove to God that love is dead. ¿Dónde queremos mostrarle a Dios que el amor está muerto? Where we're trying to kill love out of awareness. ¿Dónde queremos matar a Dios de la conciencia? It takes a lot of effort to do that. Requiere cierto esfuerzo, mucho esfuerzo para esto. See, when you start getting the assignments to Jesus, the ego's going to go, oh, I'm so tired. Y cuando tienes las asignaciones, el ego va a decir, uy, estoy muy cansada. Because it takes effort to deny the abject power that you carry as a divine being. Porque requiere mucho esfuerzo negar todo el poder que tienes como ser divino. He'll show you, ask him, Jesus, is it exhausting to divert miracles? Puedes preguntarle a Jesús, ¿es exhaustivo? ¿Es exhausto? ¿Te sientes exhausto si quieres desviar los milagros?
Okay, so the diverting the miracle impulses is what is tension in your body. Porque desviar los milagros es tensión en tu cuerpo. You ask Jesus. Pregúntale a Jesús. He says it in A Course in Miracles. Él lo Tension. dice en el curso de milagros, es tensión. So what's happening is you're fighting against yourself all the day without accepting miracles, which is the one solution to fatigue, the only solution to fatigue. Y entonces peleas durante todo el día para no aceptar los milagros cuando es la única solución a la fatiga. Okay, you ask him, Tú pregúntale, Jesus, Jesús, is the miracle the solution to fatigue or is sleep? Jesús, el milagro es la solución a la fatiga o es dormir? Milagros. Yeah, miracles. Sí. But the Milagros. ego's gonna go, oh, I'm so tired, I gotta go lay down. Pero el ego va a decir, uy, estoy muy cansado, tengo que recostarme. No, it's ask him, Jesus, is that time for a miracle? Pregúntale a Jesús, ¿eso es un momento para el milagro? Because all effort comes from trying the effort of keeping the ego. Porque todo el esfuerzo viene de tratar de mantener el ego. And you have to really work to keep an ego because it's not natural. Y tienes que trabajar para quitar el ego porque el ego no es natural. To dive into the dream. De lanzarnos en la burbuja, en el So sueño. he's just giving you an invitation. Así que solo él te está dando una invitación. He's just giving you an invitation. Él solo te está dando haciendo una invitación. You can't even call it personal, but an infinite invitation. No puedes llamarlo como persona, es como una invitación infinita. To the total and complete and unequivocal love of God. Al total e inequívoco amor de Dios. The supreme happiness. A la suprema felicidad. But again, unless you follow. Pero nuevamente, a menos de que lo sigas, you won't see it. No lo vas a ver. And you won't have the relationship that you need with him to take you into the mind to really see where you're denying yourself miracles. That's just the deal. Entonces no vas a tener esta relación con él para que él te muestre en tu mente dónde estás negándote los milagros. Ese es el asunto. Transcending it, personal identity is not a part-time job. Trascender la conciencia no es un trabajo de medio tiempo. The ego would have you believe that it is. El ego te va a hacer dejar creer que así es. It is a 24/7 show me Jesus. Es 7/24, muéstrame Jesús. That is if you want to transcend in this lifetime. Eso es si tú quieres trascender esto en esta línea de tiempo. But you can ask him because you can hear him. Pero tú puedes preguntarle porque tú lo puedes escuchar. Jesus, is this commitment 100% commitment to looking, hearing your voice and following 24/7? Jesús, esto requiere un compromiso de escuchar tu voz y seguirte 7/24. You know, some would say, oh, that's too much of a commitment. Y algunos dirán, uy, eso es demasiado compromiso. Because the ego hides on a timeline that we're committed to hell otherwise. Porque el ego oculta que en verdad ya estamos comprometidos con el infierno. So the consistency of daily looking is essential. You can ask them. La consistencia en el diario mirar es esencial, pregúntale. And learning where you don't want to follow. Y aprender dónde no lo quieres seguir. And then learning how much deep resentment and rage there is in the subconscious mind. Y ver cuánto resentimiento hay y rabia hay en la mente subconsciente. And then turn into it to see what it's protecting. That's all rage is, it's protective. Y ver entonces así qué es lo que se está protegiendo. I'm asking. Okay, so I'm going to share some of the ways that the ego plays to Voy a mostrarles otras maneras como el ego que utiliza para desviar. This takes some deep coaching with Jesus to see. Esto requiere un gran entrenamiento de Jesús para poder ver.
there's nothing that loves better. No hace The nada. ego loves better than to tell a story about how it followed the Holy Spirit and how many miracles it got. No hay como contar la historia de cuán bueno es seguir al Espíritu y obtener milagros. When no such thing happened. Cuando en verdad eso no ha pasado. It was a denial. Que eso fue una negación. You ask Jesus now, Jesus, does that how consciousness plays? Pueden preguntarle a Jesús, ¿así es como juega la conciencia? Does it love telling stories about how it followed the Holy Spirit and got all these miracles? Contar cómo seguir al Espíritu y obtener todos esos milagros. This is why learning to be coached by him so he can tell you when the healing occurred is essential. Por eso dejar que él te entrene y te diga dónde los milagros son aceptados es esencial. So it's essential to learn so that he can tell you whether you received your miracle. Entonces él te puede mostrar dónde aceptaste el milagro. And whether you've accepted the assignment. Y dónde aceptaste la asignación. So that what he shows you can be healed. Y te puede mostrar dónde estás sanado. So that you've gone into 100% partnership with him to show you. Así que vas a tener 100% un compañerismo con él para que él te muestre. So you can ask him, it is 100% essential. Pueden preguntarle, ¿es 100% esencial en esto? Okay. Good boy, Silencio. He knew he needed to. Poor little fella. Pobre pequeño. Oh, Él gosh, so necesitaba much salir. Oh Mucho my amor. gosh. It's all, I mean, there's so much love. It's so much love. Hay mucho amor, mucho amor. Hang on to his feet and it's full power. You got to put the pedal to the miracle metal. Entonces tienes que ponerle al acelerador al milagro. You have to stand into your delusion, the delusion that you don't want miracles, really. It's the only way. Tienes que mantenerte en la. Say again, Kate. It's the only way. You have to give up what you think is your role to decide which miracles are the best for you. Entonces esta es la manera como tú le dices cuáles son los milagros. King closer. Here, shut the door. Thank you. You have to resign as the one that knows, as the miracle worker. Tú tienes que dejar esto a que te enseñe el que sabe de los milagros. Okay. He uses that term, but if you don't know what that is, you'll be keeping yourself in hell. Él usa ese término de obrador de milagros, pero si no lo sabes usar, vas a utilizarlo para mantenerte en el infierno. Miracles isn't something that you go out and do in the world. No, los milagros no es una cosa que vas y haces allá afuera en el mundo. A miracle is something that you accept for yourself. El milagro es una cosa que aceptas para ti mismo. I accept that I have been wrong. Acepto que he estado equivocado. I have desired something more than I desired God, and I'm willing to change my mind. Estoy dispuesto a ver que he elegido erróneamente y estoy dispuesto a cambiar mi mentalidad. I am willing to take full responsibility for my mind, that I no longer need to choose hell for myself. Estoy dispuesto a tomar responsabilidad de mi mente y a dejar de elegir el infierno para mí mismo. And the ego will try and convince you that you are going to spin out and go to hell and die and all kinds of Y el things. ego te va a tratar de convencer de que esto te va a llevar al infierno. But the exact opposite will happen. You will discover Pero exactamente lo opuesto va a pasar. Tú lo vas a descubrir. that everything Jesus says in A Course in Miracles is true. Everything. Que todo lo que dice Jesús en un No curso de milagros es cierto. No hay excepciones. But the great news, if you don't understand something or it's not clear to you, you will be able to talk to him about it directly.
Pero si hay algo que no entiendes, simplemente puedes ir directamente con él para que te lo explique. So you can ask Jesus, Jesus, Puedes preguntarle a Jesús, Jesús, is it my function to be able to have a conversation with you to ask you about everything I need to know about A Course in Miracles? es importante crear una relación contigo, Jesús, para preguntarte cada cosa del curso de milagros? Yes or no? ¿Sí o no? Jesus, Jesús, did you mean it when you said in A Course in Miracles tú quieres decir cuando dices en un curso de milagros that you would tell me everything I need to know? que tú me dirás todo lo que yo necesito saber? So how is he going to do that unless you're talking to him? ¿Cómo vas a experimentar esto si no hablas con él? I mean, there's so many reflections, you know, of Hay tantas reflexiones con That- esto dance around the idea de danzar alrededor de la idea that talking directly to Jesus que hablar directamente con Jesús is possible. I mean, there's so many ideas that can't be done, and only Helen and que es posible, que no puede ser, que solo Helen. okay, if you are not talking to Jesus, you are not doing the course. I'm gonna Mire, si no Or the están Holy- hablando con Jesús, no están haciendo el curso, al menos you can call it the Holy Spirit, lo puedes llamar Espíritu Santo, but just look at your objections, any ideas in the mind you have about Jesus and entonces miren las Images. objeciones que tienen con relación a Jesús, imágenes, doubt thoughts. pensamientos de duda. It's so valuable to talk to that voice. Es muy valioso hablar con esta voz. But see, the challenge is consciousness does not value that. Pero el juego es que el reto es que la conciencia no valora esto. It's the reminder that comes through consciousness, it's part of your mind, because there's only one mind. Entonces que viene de la conciencia y que es parte de tu mente porque es una sola mente. That remembers that you're whole. Que te recuerda que tú eres completo. That remembers the happy laughter. Que te recuerda la sonrisa feliz. That sees that we're insane. De dejar de negar que estamos locos. Oh my gosh, it's like the more he teaches me, the more I realize it's all there in the course. Entre más se me enseña, más me doy cuenta de que todo está en el curso. But the only way to grok the course, pero la única manera de asimilar el curso, it's not to quote the course. es no citar el curso. If he tells you to use a course quote, then use it because but it's when he tells you to use it. Pero si él te dice que uses una cita del curso, puedes usarla, pero él te lo tiene que decir. Otherwise, ask him, go this way and go, what does that tell me about that, Jesus? Pero entonces, de lo contrario, simplemente dime, Jesús. But the course will just be like a little activity, you know, like tiddlywinks. I mean, Pero porque entonces el curso va a ser como una pequeña actividad que estamos haciendo. You know, it's a social activity. Es una actividad social. Until hasta que you're actually being coached by Jesus to see where the blocks to the awareness of love. Hasta que permites que Jesús te enseñe dónde están los bloqueos a la conciencia del amor. Until you have accepted your function in willingness to be shown. Y hasta que tú aceptes tu función y tengas la voluntad de que te sea mostrado. 100% of every denial in the mind that denies divinity. El 100% de las negaciones que niegan la divinidad. And to do whatever it takes, meaning whatever he asks you to do. Y hacer lo que se requiera, es decir, hacer todo lo que él te diga. So that he can help you. Así él te puede ayudar. Break the habit of denying divinity. A romper el hábito de negar la divinidad. And he's giving you mighties who have the same devotion to you that you do to come to the light circles. Y te va a dar compañeros poderosos que
tienen la misma devoción a venir a estos círculos de luz. and where you're guided to join with your mighties in projects. Y donde te va a guiar a unirte con tus compañeros poderosos en proyectos. All is given is a means for him to show you what's happening in your mind that denies the love of God. Todo está dado, es para ver dónde estás negándote el amor en tu mente. And I know this has become a mantra because it's for me. Y yo sé que esto se ha vuelto un mantra, pero esto es para mí. You must make the decision at some point, Así que tienes que tomar la decisión en algún punto. like now would be a good time, Por ejemplo, ahora sería un buen momento that there's absolutely nothing more important to you than following that voice. que no hay nada más importante que seguir esa voz. But you can ask him, Jesus, is that the only way I'm going to transcend personal identity? Jesús, pueden preguntarle, ¿esa es la única forma de trascender la identidad personal? Is by following you 100%. ¿Es siguiéndote a ti 100%? That's what the ego is going to fight against. It's going to fight with being 100% in. Y eso es lo que va a pelear el ego para que no estar 100% en esto. And then it's going to block anyone out of your mind who's going to remind you of that. Y va a bloquear a cualquiera otro para cualquier persona que te recuerde esto o va a intentar hacerlo. It'll make them wrong. Lo van a hacer equivocado, que se está equivocando. You know, but any defense is just something in your mind that you don't want to see. Pero cualquier defensa es algo que tú no quieres ver en tu mente. Anytime you don't follow, it's just because there's something you don't want to see. Cada vez que no lo sigues That's es all. porque hay algo que no quieres ver. Not following is merely saying, I do not want to see the truth. Y no seguirlo es decir, no quiero ver la verdad. You know, it loves that phrase, I don't think I'm ready or I'm not ready. Y ama esta expresión. Creo que no estoy listo. Those are code words for I don't want to see the truth. Y eso son palabras para decir, yo no quiero ver la verdad. We want straight talk from Jesus, don't we? Give it to me Queremos straight. una conversación directa con Jesús. Dámelo directo, Jesús. He really means it. I will make no decisions by myself. Él quiere decir eso exactamente cuando dice, no tomaré decisiones por mi cuenta. It's got to be 0 decisions by myself. Eso quiere decir 0 decisiones por mi cuenta. 0. 0. He means it. No Lo decisions. significa, eso es lo que quiere decir él. No ninguna decisión. That is how much help we need desperately. Eso, That's how much help we need. esa es toda la ayuda que necesitamos. That's how much help we desperately need. Esa es toda la ayuda que desesperadamente necesitamos. So that's all it is. All it Eso is es todo lo que is listening to that voice. es escuchar esa voz. You know, sorry, Jesus, I got something I got to do Discúlpame, Jesús, tengo algo que hacer. that's more important than discovering who I am. Que es más importante que descubrir quién soy. Oh, that thing is so brutal. It's so brutal. The ego Eso is es brutal. El ego es brutal. not following is 100% brutality. No seguirlo es It's a mantra. 100% brutalidad. He always, every time I talk, for me, he talks about you've got to follow 100%. Y esto es para mí, tienes que seguirlo 100%. And even when you start following them 100%, there's a lot of desires that need to be cleared out. Y aun cuando lo sigues 100%, hay aún muchos deseos que tienen que ser limpiados, clarificados. We're being called to the totality of all that we are. Estamos siendo llamados a la totalidad, todo lo que somos. The ego just we beat ourselves up over the smallest thing, just not to see how much love there is. Y el ego se va a pegar de la cosa más pequeña para no ver todo el amor que hay. So
So the gratitude of having him coach you when you have that relationship with him. La gratitud que hay de dejar que él te entrene. So by consistent practice in the light circles, Así que con una práctica consistente en los círculos de luz, in the morning and in the evening, en la mañana y en la noche, okay, and then in chapter 20 partners, y luego con el capítulo 20 de los compañeros poderosos del capítulo 20, and following him, y seguirlo, you'll start to have enough trust and you'll be hearing well enough so that when you have a twitch on something, you're upset by something, entonces vas a tener la confianza suficiente que cuando tengas una molestia, puedas mirarla con él. you'll jump a join with a brother to go, no, now I know what I can do to look, to heal my mind. Y cuando tienes una molestia, te puedes unir entonces a un hermano para ver qué es lo que tienes que sanar en la mente. The fastest way to transcend the ego identity, you ask Jesus. La forma más rápida de trascender el ego, pregúntale a Jesús. David Hofmeister would tell you the two. David Hofmeister te diría lo mismo. Okay. And not many Course teachers teach one of the most fundamental things of A Course in Miracles. No muchos profesores del curso enseñan lo más fundamental del curso. Joining. Unirse. It breaks the ego habit. You turn into it, you jump a join with a brother to look. Entonces eso rompe el hábito del ego y te saltas y te unes con un hermano. That is one of the fastest way to the dissolution of personal identity. Esa es una de las maneras más rápidas de disolver la personalidad, la identidad personal. And then you need the consistency. It takes a lot of looking. Look, they're 80. Only 80. Y They're more requiere than mucha 80, but consistencia. Hay 80 from in chapter 20 of Jesus, a New Covenant. En el capítulo 20 de Jesús, un nuevo convenio, 80 deseos. And when you're not, when there's so many objections to miracles, y cuando hay tantas objeciones a los milagros, you know, you can get the miracle immediately, but because we play them in the land of weakness and powerlessness, no puedes obtener el milagro inmediatamente porque jugamos en el campo de la impotencia y la debilidad. and the relishing of wanting hell more than heaven, Y en el disfrute de querer más el infierno que el cielo. it seems to take a couple of days to do these things. So look at it. Parece que requiere ciertos días para obtener esto, el milagro. And at first it may, but once you've made the decision, I will not tolerate this in my mind, you'll see how fast those miracles can happen. Pero cuando tú dices, no voy a tolerar más esto en mi mente, vas a ver cuán rápido obtienes los milagros. But you see, if you're not following him, he can't show you fully. You're controlling time and space if you don't follow him 100%. Si no lo sigues 100% a él, estás tratando de controlar el tiempo y el espacio. So you're going like this. Y así que vas así. You're not willing to see what he's going to show you. Entonces no estás dispuesto a ver lo que él te tiene que mostrar. And then you want to go throughout your day and go, okay, Jesus, can you help me out? What do I need to do? Y luego vas, Jesús, ¿qué necesito hacer? ¿Me ayudarías? Okay, do I need to hire a repairman for my condominium? Tengo que hacer una reparación en mi condominio. And Jesus wouldn't even have you living in that condominium. Pero Jesús ni siquiera quiere que tú vivas en ese condominio. See, that's what you're doing. If you're not 100%, it opens your eyes. Wake up. Pero así va a pasar si no lo sigues 100%, porque esto es despierta. He is going to send you on assignments. You have to accept them. Y él te va a enviar asignaciones. I mean, you don't y tienes que aceptar. But if you want to have the fastest means to the most miracles, pero si tú vas a querer el medio más rápido para los milagros, para obtener los milagros rápidamente, guidance is how he shows you which miracles you need. Por eso la guía es para que te muestre dónde se requieren los milagros. So we'll just mention on Sunday nights, we join together to look at learning to be clear on guidance with Jesus.
Y solo para recordar, los domingos nos unimos para ver qué tan claros estamos siendo en seguir la guía de Jesús. So that's another thing he's trying to teach you in the light circles is on how to be self-honest, radical self-honesty. Y eso es otra cosa que te está enseñando en los círculos de luz, a ser radicalmente honesto contigo mismo. Radical honesty of God so that he shows you where the delusion is. Una radical honestidad de Dios para que Él te muestre dónde está el engaño. And because if you're not in the light circles learning that radical honesty, then when another twitch comes up, Y entonces, si no estás en estos círculos de luz donde aprendes la honestidad de Dios y alguna molestia surge, you won't have the focus and the light training to get right to it with Jesus and handle it. Entonces no vas a tener el entrenamiento para ir directamente a la luz y llevarlos a Jesús para que Él los maneje. So this is just a reminder. Everyone here can hear them. Simplemente es un recordatorio. Any course students can hear them, but you have to have that commitment. Todos los estudiantes pueden escucharlo, pero tienes que tener este compromiso. To be humble enough to let him show you where you do not want miracles. De ser humilde y dejar que te muestre dónde no quieres los milagros. That's what the ego does by not following. Y eso es lo que hace el ego cuando no seguimos. It avoids seeing what Jesus would show you to heal your mind. Evade ver dónde Jesús te quiere mostrar, dónde no quieres los milagros. Or it talks about not following and then goes, this is a wonderful thing that happened. I got all these miracles. No. Y entonces va a decir que no sigas y vas a decir, mira todos estos maravillosos milagros que he recibido. See, the only one who can tell you whether you got that miracle or not. El único que te puede decir si obtuviste milagros o no. Jesus, are you the only one who can really, or it can come through your brother, because you can hear it together. Tú me vas a mostrar dónde aceptar el milagro porque lo puedes ver, you can hear it through your brother. Lo puedes escuchar a través de tu hermano. He's the one who has to tell you whether the full healing occurred. Pero él es el que te va a tener que decir dónde ya ocurrió, si ocurrió la sanación completamente. Otherwise, you're in self-delusion still. Porque de otra manera vas a estar autoengañando. Remember, the smoke and mirrors machine wants to obscure miracles. That's what the machine is for. Porque la máquina de humo está para oscurecer los milagros. Ese es su trabajo. So he's the one, if you learn to have that honesty of God with him, he's the one that can show you, oh, I don't want miracles. Okay, I get it. I see that. Es el que te puede mostrar dónde no quieres milagros y puedes decir, sí, ahí me doy cuenta. I see that I want one shred of a miracle. Puedo ver que no quiero ni una pizca de milagros. So thank you, Jesus. That's our talk. Gracias, Jesús. Esa es nuestra charla. On why, if we're the ones choosing the miracles, it is not going to work. Donde los milagros seleccionados por nosotros no van a funcionar. It's just reminder that we need to turn our mind over 100% to Jesus, not partial, 100% Christ control. Tenemos que entregarle 100% nuestra mente a Jesús, al 100% al control de Cristo. Put on gallery and see if there's anyone that has questions. Y vamos a ver si alguien tiene preguntas. About consciously selected miracles. Acerca de los milagros seleccionados conscientemente. Okay. I just needed to had a little silence for a moment there. Necesitaba un momento de silencio.
So does everyone feel clear on being able to talk to Jesus and ¿Se have sienten him claros coach you to en cómo miracles? venir a hablar con Jesús y ser entrenado para los milagros? Do you have any questions about being coached to miracles? ¿Tienen alguna pregunta acerca de ser entrenados para los milagros? Or you can share any experiences you're having being coached by Jesus. ¿O pueden Oh, Pablo. compartir alguna experiencia de ser entrenados para los milagros? Hola, Yo tengo una Pablo. pregunta. I have a question. Okay. Hola, good Hola. evening. Hello. Sí. Buenas tardes. Hola, Pablo. ¿Me escuchas? ¿Cómo están? ¿Nos Sí, escucha? Sí, dale. buenas noches. Sí, Hi. no sé si es la pregunta realmente acerca de los milagros propiamente tal, pero me ha pasado un poco lo que hice el curso sobre los periodos de confianza en el caminar del curso. I don't know if it's about this topic, but I have been passing through this por las etapas de la confianza, Claro. from the steps of the trust in the or teachers in the steps that we have to pass. Sí, me ha pasado que hubo un momento en que sí sentía la escucha de la guía, In that moment, I was hearing the guidance I was hearing the guidance. pero las últimas semanas he sentido una pérdida de confianza muy grande y como But in the last weeks, I had been losing this trust. ¿Cómo de qué? he sentido una pérdida de confianza muy grande al punto de rechazar la vida. No sé cómo explicarlo, pero es como que Bien. rechazar la vida, desmotivarse por la vida y como atacar el juego del ego, en el fondo. Como Okay. condenarlo. I had been passing through a huge I don't know what's the word. No trust. I don't trust. I have a problem with my trust, and I have the feeling that I don't value the life, and actually, it's like I don't know. Yes, it's like loss of self trust. En ese sentido, mi pregunta es, And that sense, my question is, eh, para el retorno de la confianza y el no ataque a la vida, no ataque a la vida en sí, también debo pedir eh, un cambio de mentalidad en los milagros para que eso ocurra. to get and to be again, to have confidence again, and to feel connect with life again. Do I need to ask for a miracle, or what I have to do? Okay, well, let's just ask Jesus. Vamos a preguntarle a Jesús. So what happens when you ask Jesus, Pablo? ¿Qué pasa cuando le preguntas a Jesús? What is he saying? What is he telling you? ¿Qué te dice? Mm. Me dice,
Me pregunta si estoy realmente comprometido, algo así. He's asking me if I am willing. Are you Okay. willing, Pablo? ¿Estás comprometido? ¿Estás dispuesto? No del todo. No, no fully. Okay, well, and also what I hear him saying is that you think he's not with you all the time. Lo que escucho también de él es que tú crees que él no está contigo todo el tiempo. ¿Es correcto? Eso es. Sí, yes. So you ask him, Jesus, are you with me all the time? Vas a preguntarle, Jesús, ¿tú estás conmigo todo el tiempo? Sí, And Jesus, you available anytime I ask? Jesús, ¿estás disponible todo el tiempo cuando te pregunto? sí. Yes. Okay, so let's ask Jesus, is there something that you're guiding me to do that I'm not doing? Jesús, ¿me estás guiando a hacer algo que no quiero seguir, que no estoy haciendo? Siento que sí, pero no, no sé qué es. Es una sensación. Yes, I feel that yes, but I don't know exactly what it is. Okay, Jesus, will you remind me what it is that you're asking me to do? There's something, I'm asking him if you're afraid to do it. I hear yes. Es algo que le estoy preguntando si es algo que tienes miedo a hacer y escucho que sí. Me parece que es algo que le tienes miedo a hacer. He's saying you think there's going to be some sort of sacrifice in this, but he's trying to tell you, unless you step into it, you'll never see there's no sacrifice. Y tú crees que hay cierto sacrificio en esto, pero a menos de que te mantengas en ello, no te vas a dar cuenta que en verdad no hay ningún sacrificio. Ujú. So if there was something that you think he might be asking you to do, what do you think that is? Si tú creyeras que él te está pidiendo algo que hagas, ¿tú qué creerías que sería? Mm. Un poco abandonar el victimismo o algo así. Something like left the victimism. Because I feel a victim sometimes, so I think he's asking me to let this. To live. I ask him, Jesus, are there any unholy relationships that I'm keeping that I need Jesús, to look at? tengo relaciones no santas que quiero mantener. Em, em, Me cuesta ver eso porque mi realidad me muestra que estoy muy alejado de las relaciones en general, de todo tipo. It's hard to see this because I have been a part of a lot of relations than all kind of relations.
Yeah, so it's good. Just meditate with Jesus and you can go through the relationships you have with various beings and see if there's any of those relationships, it's time for them to fall away. Es útil pasar tiempo con Jesús y mirar todas las relaciones que tienes y mirar cuáles tienes que dejar. Que se vayan. Because sometimes trust is about keeping something protected in the mind. Porque algunas veces la confianza es un tema de tener protegido algo en la mente. See, you know, sometimes he's trying to tell us something that we don't want to hear. Algunas veces él nos está queriendo mostrar algo que no queremos escuchar. But when this is seen fully, it's so much happiness. You will see only happiness. Pero cuando esto es visto, vas a ver, esto es mucha felicidad, vas a ver sola felicidad. As long as there's an idea that something's going to be taken away. A menos de que no haya una idea de que algo me va a ser quitado. But the ego depends on that. Porque el ego depende de eso. But there's some part of talking to him you're blocking, and the only way through it is to just be open to hear and write down what he says. Jesus, okay, I'm going to take it. Whatever you need to tell me, I'm going to hear it. Just hear him out. Simplemente cualquier cosa que tengas que decirme, como dímela, Jesús. You can ask him, Jesus, Okay. is there some part of my mind I'm protecting from you? And you're trying to show me something, yes or no? Jesús, hay una parte de mi mente que estoy queriendo proteger y que tú me quieres mostrar algo ahí. No sé si una relación también puede hacer algo con una mascota, pero no estoy seguro. I don't know if a relation can be with a pet. Also, a relation that I have can be also with a pet. That can be. I don't know that is this one. Podría serlo, pero no sé si es esta la que estamos hablando. But just be willing to just be completely open, like you don't know anything about it, and just have a blank sheet of paper. Entonces deja que sea como una hoja en blanco, Okay. donde no tienes idea de nada. Pablo, you're very devoted to love, he says. You're very devoted to love. Él dice que tú eres muy devoto al amor, Pablo. So love will carry you through this. Así que el amor te va a llevar a través de eso. But you really have to have a clean slate piece of paper, ask him, Jesus, what are you trying to show me? And just write it down. Y en una hoja de papel blanco, Jesús, ¿qué me estás queriendo mostrar? Y escribir. And that will reestablish the relationship and the trust with him. Y eso va a construir esta relación con él, de confianza. He says you can hear him. Y él dice que tú lo puedes escuchar. Just selectively. Solo que selectivamente. Is that correct? ¿Eso es correcto? Sí. Algunas veces, como te decía. Yes, sometimes as I tell you. Yes. So but the call of your heart is to speak with him. Pero el llamado de tu corazón es hablar con él. You're called to this function in A Course in Miracles. Tú estás llamado a esta función en el curso de milagros. You're called to speak what he tells you. Él está llamado a hablar lo que él te diga. It's the function of love within you. Es la función del amor en ti. So will you take out a piece of paper and just start talking to him? ¿Podrías coger una hoja de papel y simplemente comenzar a hablar con él? Sí.
Yes. Okay. And then if a twitch comes up, just join with your brother and listen to what desire you need to look at, not to trust. Y entonces, luego, si surge alguna molestia, únete a un hermano y mira el deseo que hay debajo del no querer confiar. Because what you're sharing is for everyone. Porque tu compartir es para todos. So Jesus, does Jesús. the ego relish the experience of not trusting? El ego disfruta la experiencia de no confiar. What do you hear, Pablo? ¿Qué escuchas? Sí, y reemplazarla también por la confianza en buscar una personalidad más común, por decirlo así. And try to get confidence to find a better personality, like something get better or be better. Okay, so is the Holy Instant trying to get better? El instante santo quiere mejorar, quiere ser mejor. No. Busca la verdad simplemente. Es. The Holy Instant looks for truth. Yeah, it Is just, the it is, right? es It's la verdad. It's a key. It's here. Oh, that's Está Spanish. aquí. A key. No, that's Spanish. Okay, so it's here. And does the Holy Instant need trust? El instante santo necesita confianza. No, porque es la confianza. No, because it is the truth. So you're the Holy Instant. Y tú eres el instante santo. Ujú. Jesus, am I the Holy Instant? Jesús, ¿soy el instante santo? En la mente recta, sí. In the right mind, yes. Yes. No, you are anyway. Tú, You can't change that you're the No. Holy Instant. tú eres la mente santa de todas maneras. Tú eso no lo puedes cambiar. So ask him, Jesus, do I like pretending like I'm not the Holy Instant? Jesús, ¿me gusta pretender que no soy el instante santo? Yes. Sí, Sí. That's all it ever is. Eso es todo lo que es. It's either the Holy Instant or pretending not to be that. Somos el instante santo pretendiendo que no somos el instante. But then it's Eso. simple. Yeah. It's very simple. Es muy simple. Simply. sí, sí. So we just Está ask claro. him where, all he's going to tell you is where you're pretending not to be the Holy Instant. Todo lo que Jesús te puede mostrar es dónde estás pretendiendo no ser el instante santo. You ask him, is that right, Jesus? Pregúntale, Jesús, ¿eso es cierto? Is that all you're telling me is when I'm pretending not to be the Holy Instant? ¿Estoy pretendiendo no ser el instante santo, Jesús? Sí. Yes. So we just, that's all that we have to follow. So he Eso can es show todo, us that. eso es todo, pero tenemos que mantenernos siguiéndole para que Él nos muestre. So just have a sit down talk with him and go, okay, I'm just going to listen. You can tell him no, we've been telling him no. Y simplemente siéntate, porque le hemos dicho ya muchas veces no. But at least you can hear him out and go, okay, Jesus, tell me about any unholy relationship that I have. Y simplemente te puedes sentar y decirle, háblame de qué relaciones no santas tengo. Show me where I'm using the idea of trust to block hearing your voice. Muéstrame dónde la idea de confianza la estoy usando para bloquear tu voz. Show me all the places where I'm pretending like I'm not the Holy Instant. Muéstrame dónde los lugares donde estoy pretendiendo que no soy el instante santo. That's for all of us. Eso es para todos nosotros. It makes it simple. Lo hace sencillo. Does that feel like something you and Jesus can, sit down together and talk about? ¿Sientes que eso es podrías hacerlo de sentarte con Jesús y hablar de esto? Sí, podría, sí. Yes, I can. Yeah, it's beautiful, Pablo. It's beautiful. You're so devoted. That is so beautiful. Eso, muy bien, Pablo. Eres muy devoto. Es muy hermoso. Muchas gracias. Gracias por las palabras. Thank you. Thank you for your words.
Thank you for your gift of you. Gracias por el regalo de ser tú. Gracias. We need our mighty companions. Necesitamos a nuestros compañeros. So holy see, it gives me something to go ask Jesus about when somebody asks a question. Y yo le pregunto a Jesús cuando alguien hace preguntas. See, that's for me to go Porque eso es talk to para mí, Jesus about porque it. es para hablar con Jesús acerca de eso. See, it reminds me I can ask him everything. Me recuerda que le puedo preguntar acerca de todo. Okay, ¿algo más? Jesus told me something very beautiful about trust. Jesús me acaba de decir algo muy hermoso acerca de la confianza. See, there's no one out there to trust. Trust is a little pointer back to infinite. Y no hay alguien afuera en quien confiar. Es una forma de apuntar a ti mismo al infinito. So when you're trusting, you're really trusting in yourself as God made you. Que cuando confías, en verdad estás confiando en lo que Dios hizo. You're accepting yourself. Whenever you're trusting, it's trusting in what God made you, perfect, holy, whole, and complete. Cuando confías, estás confiando en lo que Dios hizo, pleno, santo y completo. You know, rather than trusting in the forked tongue voice. En lugar de estar confiando en la voz de la serpiente. There's a voice for God and then the voice for hell. Porque está la voz por Dios y la voz del infierno. So the challenge is we've been believing and trusting the voice for hell. Pues el reto es que hemos estado confiando en la voz del infierno. So he's helping us turn around. No, trust the voice for God, Jesus. Y él nos está invitando a darnos la vuelta y confiar en la voz de Jesús, en la voz. And I will tell you everything you need to know. Y yo te diré todo lo que necesitas saber. Isn't that wonderful though? We can talk to him about everything. ¿Y no les parece eso hermoso poder hablar con él de todo? Jesus, will you tell me everything? Jesús, ¿me dirías todo? ¿Me dirás todo? Yeah, he says, but you won't trust it unless you follow me. Y él dice, no vas a confiar hasta que no me sigas. Because there's hearing it and speaking it to learn. Porque está el aprender a escucharlo y hablarlo. And then there's hearing it and saying, yes, Lord, what would you have me do? That's how he really teaches you too. Y eso es cuando le dices, sí, sí, Señor, dime lo que tengo que hacer. Ahí es donde él te enseña. Okay, Jesus, anything else? Okay. Oh, Jesús, okay, L. Might have to adjust the camera. Oh, he's in there. Am I here? Okay, yeah. Let's see if this, nope. Shot, there she is in shot. Okay. David and I have been joining to do the 90-day program. David y yo hemos estado uniéndonos para trabajar en el programa de 90 días. And we're on the part that talks a lot about the honesty of God. Y estamos en la parte donde habla mucho acerca de la honestidad de Dios. And one thing that tripped us up a little bit yesterday. Y algo que nos retó un poco ayer. We're not sure we completely understand it. Que no estamos seguros que completamente lo hayamos entendido. Is about the denying denial of the denial. Es la negación de la negación. I sort of feel like I'm not denying. Siento que no estoy negando. With a lot of, miracles, desires that I've looked at. Con todos los milagros y deseos que nos estamos mirando. I hear Jesus pretty quickly tell me. Y escucho a Jesús hablarme rápidamente. That I admit that I have this desire. Que yo y admitir que tengo este deseo.
But could you speak a little, Kay, about this denial of the denial? ¿Podrías hablar un poco acerca de la negación de la negación? Okay, that's a good question. Esa es una muy buena pregunta, él. So there's the ego that denies that it's denying God. El ego es el que niega que está negando a Dios. So let's shed some light on it. Mm. Okay, so the ego is a denial. El ego es una negación. Okay, it denies God and then it denies that it denies God. Entonces el ego niega a Dios y luego niega That's- que está negando a Dios. See, that's face of innocence. Eso es cara de inocencia. Okay, and then there's a different kind of saying no to the denial. I'm going to say no to denying. Y entonces hay una forma como le decimos, no voy a decirle no a la negación. I will no longer deny myself. So I'm going to say no. I'm going to deny that denial is real. I'm going to say no to it. Entonces le voy a decir a la negación que esa negación no es real. Okay. Okay. So I'm telling Satan to get out. Le estoy diciendo a Satanás, sal de aquí. Jesus in the temple saying no. Jesús Leave. en el templo le dijo no, Okay. déjalo. I will not tolerate this in my mind. No toleraré esto en mi mente. I will deny that this denial has any power over me. Y voy a negar que esto tiene poder sobre mí. Lo entendí. Thank you. Gracias. Good question. Cease to deny. Cease to Dejar deny. de negar. Mhm. In other words, I will not give myself hell any longer. En otras palabras, es no le daré más, no estaré más en el infierno, más tiempo en el infierno. In honesty, if God is ceasing to deny that you're denying God. En la honestidad de Dios es dejar de negar que estás negando a Dios. I admit it. I don't want a miracle. Lo admito, no quiero el milagro. I admit I like denying myself God. Admito que me gusta negarme a Dios. It's helpful. Eso es útil. It's profound. Es For me, profundo para mí. I say, oh smokes, I would want this desire more than God. Oh, santo humo, quiero más esto que a Dios. It's Este humbling to deseo see que a Dios. Eso es humilde. how many times during the day we're telling God to take a hike. Telling God to take a hike. Go for a walk, God. Ok. ¿Cuántas veces le decimos en el día a Jesús, a Dios, ve y date una vuelta? Get out, God. Sal de aquí. But you can't. You Pero know, no it's like puedes. Pablo, you know, he Como sees Pablo. that the holy instant, it's just here, it's not doing anything, it's not torturing anyone. Ver que el instante santo está aquí, que no está torturando a nadie. Jesus, would I rather torture myself than see the truth that I am the holy instant? Yes or no? Jesús, prefiero torturarme a mí mismo que aceptar que yo soy el instante santo, Jesús. It's humbling when you hear that yes, Es humilde cuando escuchas ese sí, but it's helpful humbling pero es una humildad útil. because until you see that you would prefer to have a horrible death than accept that you're the holy instant, Donde cuando te das cuenta que prefieres una muerte horrorífica a aceptar que eres el instante santo. see, you can't know what you are as long as that little idea that death is more valuable than the holy instant. No puedes aceptar esto hasta que no te des cuenta que crees que la muerte es más útil que el instante santo. But we need Jesus to reveal that block, Pero necesitamos a Jesús para que nos revele ese bloqueo, reveal the block to the awareness of love que nos revele este bloqueo al amor, by valuing death more en than the holy instant. donde valoramos más la muerte que el instante santo.
So we might as well be honesty of God. Jesus, would I rather a horrible death than see that I'm the holy instant? Yes or no? Honestly. En la honestidad de Dios, ¿preferiría una muerte horrorífica que aceptar que soy un instante santo? Es humilde. Anybody else? That's honesty of God. Eso es la honestidad de Dios. admit ¿Alguien it. más? Simplemente admitirlo. Because Eso es that's the whole honestidad. ego thought system. Eso es todo el sistema del ego. Death is more valued than the holy instant. El ego es más valioso que el instante santo. Que la muerte es más valiosa que el instante santo. There's a lot of reasons why consciously selected miracles are misguided. Hay muchas razones por las cuales los milagros seleccionados conscientemente son erróneos. But he's here to help us out. Pero Él está aquí para sacarnos de eso. Jesus, will you help me make sure that I am selecting the miracles most helpful for healing my mind? Jesús, ¿me puedes mostrar que estoy seleccionando los milagros que son más útiles para la sanación de mi mente? Jesus, actually, I'm not selecting anything. I'm going to let you select which miracles. Jesús, no voy a seleccionarlos, voy a dejar que tú los selecciones. Are you the one to select the miracles that I need? Is that most helpful? Eso es lo más útil, dejar que tú selecciones los milagros que son necesarios. Just ask him, Jesus, Sí. do I secretly like to think I know which miracles I need? Yes or no? Secretamente me gusta creer que sé cuáles son los milagros que necesito. El Gollum. Is there a golem down there who loves Pueden thinks ver he el knows Gollum what ahí. miracles are precious? Los milagros, precioso. Okay, Jesus, so we're going to let you choose the miracles for us and coach us through it. Jesús, vamos a dejar que tú selecciones los milagros y que nos entrenes a través de ellos. We love you, Jesus. Te amamos, Jesús. We love our brothers. They're helping us see the truth. Amamos a nuestros hermanos que nos están ayudando a ver la verdad. Okay, buenas noches. Good night. We love you, Jesus. We love you, Jesuses. Thank you for coming Gracias, to los amamos, Jesuses. Thanks for Love coming you, to the light Jesus. circles and bringing your light of truth. Gracias por venir a este círculo y traer su luz. Adios. Oh, anybody want to turn their sound on? Say bye, say hi. We love you. Let me see. ¿Alguien quiere? Can I unmute everybody? Parece que tengo Mute all. I don't know, it doesn't allow me to unmute. silenciados a todos. Lena. Well, I tried to find a way to unmute everybody. Estoy tratando de They can unmute. Oh. Well, we love you. Bye. Thank you. Oh, there they are. Gracias. Thank you. Love you. Holiness. Yeah. There's everybody. We love you. We love- Bye. Bye. Good Thank night. Love you. Bye. Bye-bye. Good night. Bye. Yeah, that sounds good. It's like music. Everybody's singing. Es el